हमारे हाथ तैयारी गरम मसला देखो डालचीन अलैच लवंग गुजराती गोलमरीच तेजपत्र तो एगुड़ा सब पड़ी भजा हम भजा हो सारा गुंड कराब तो सी बनीज हाथ तैयारी गरम मसला तो सी भी बिरयानी कले बहुत टेस्ट लगे जायफल भी पड़ो ठीक अच्छे। तो प्रथम यहाँ को भाजे भलसे भाजी सारा गुंड कर आम 10 ରୁ 15 मिनट भाजीदेवा तो जदि निआ अधिक थी तो ठीक अच्छे 5 ରୁ 8 मिनट भाजीदेवा भाजी सारापर से टिके कड़ा हो सारापर तो ओल्लैदेवा ओल्लै आमर हेमदस्तार कुटिदेवा कि शिଳରେ बाटिदेले तो ता टेस्ट टी भल आसो ग्राइंडिंग करेंगे ना। हमारे पियाज देख पियाज एमती गुंड गुंड कर काटिदेवा लम्बा लम्बा टाइप तो तापर तेल बसैवा तेल बसैले पियाज को छणा हम ठीक अच्छे आसत पियाज छाणा देखो पियाज पकाई छणा हो तो पियाज टे नाली पड़ी गला तुम पियाज को काटिदेवा ठीक अच्छे। तो पियाज तो टिके ब्राउन कलर हवा दरकार ठीक अच्छे मीडियम ब्राउन है तो पूरा ब्राउन कलर करार अच्छे। देखो एमती ब्राउन करवा भल से टिके छाणी कड़ा टिके कले भल लगे भल टेस्ट आसो ठीक अच्छे। तो चिकेन टाइम देखो चिकेन टाइम बड़ पीस ने लंका गुंड फास्ट पकेबे लंका गुंड राग जी खाइबे से लंका गुंड पकेबे तो ये बड़ बड़ पीस कले भल लगे सीझे टाइम आसो ठीक अच्छे ना सब गुंड होमर हलदी टी पकेबा हलदी जी हलदी दरकार से हलदी पकेबा तो दही दही टी पड़ला तो दही टी पकेबे भल टेस्ट भी आसो दही घी टे गुआ घी टेस्ट टे भल टेस्ट आसो गुआ घी टे पकेबे तो स्वाद अनुसार लुण भी पकेबे ठीक अच्छे। लुण स्वाद अनुसार पकेबे बेसी पकेबेनी कि आपन तो टेस्ट करें कारण कंचा अच्छे तो देखिए जी दरकार से लुण पकातु ठीक अच्छे। देखो आम अदा रसुण आप पेस्ट करेंगे अदा रसुण पेस्ट को तो पकईदे तो आम जोटा मैग्नेशियम हम तो सीटा पकातु अदा रसुण पेस्टा पकईबे ठीक अच्छे। तो आमर जोटा आमर फास्ट भजा होता गरम मसला तो सीटा पकईबे ठीक अच्छे। तो पकई सारा सेटा भल से गोला हम ठीक अच्छे भल से गोल भल से पूरा फेंटिकी तो गोलातु गोल सारा कि समय रखीदे 25 मिनट अध घंटा घंटा रखीदे ठीक अच्छे। हमारा आपण आनी थे बिरयानी चाउल लंबा लंबा चाउल देखु तो ये बिरयानी चाउल पकईले खाइबा टेस्ट आसो भल आसो। तो आम चाउल को करने तो आमको पानी ना पड़े फास्ट तो पानी नहीं सारापर किसी तेल रिफाइन तेल ठीक अच्छे कि मात्रा पकईदेवा कहीं तो मोर जो राइसटा भातटा गोटा गोटा लगे भी ना कौटी ठीक अच्छे टिके पकेबा तो तापर आम गोटा मसला जो रखीजे आम सब पकईदेवा
କାହିଁକିନା ଭାତଟା ଭଲ ସ୍ମେଲ୍ ହେବ, ଟେଷ୍ଟି ବି ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପକାଇ ସାରିବା ପରେ ତ ତାକୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଟିକେ ଫୁଟିଲା ପରେ ତାକୁ ଚାଉଳଟା ଆମର ଧୁଆ ହେଇଥିବ ଭଲସେ ସେଇଟା ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପାଣି ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ପକାଇବା। ଚାଉଳକୁ ଧୋଇକି ପକାଇବା ପରେ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା, କାହିଁକିନା ଚାଉଳଟା ଭାତ ହେବ। ତ ଭାତ ହେଲା ପରେ ତ ତାକୁ ଆମେ ଛାଣିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଭାତଟା ଟିକେ ଟାଣ ଥିବା ଦରକାର, ପୁରା ନରମ କରିବେନି। ଠିକ୍ ଅଛି, আর ଟେଷ୍ଟ ଏତେ ଖାସ୍ ଆସିବନି, ଯାଉ ଟାଇପ୍ର ନ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମର ଚିକେନଟା ମ୍ୟାରିନେସନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆମେ ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ିଦେବା। ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ିଲେ ଚିକେନଟା ଛିଣ୍ଡିବନି, ତ ଗୋଟା ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ ଭଲ ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ ଟିକେ ଲଙ୍କା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ତେଲ ପକାଇ ସାରିବା ପକାଇଦେବା। ତ ତାପରେ ଯେଉଁ ଚିକେନଟା ଆମେ ରଖିଥିବା ମ୍ୟାରିନେସନ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ତାକୁ ପକାଇବା ଏବଂ ଭଲସେ କଷିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର ସବୁ ପଡ଼ିଗଲା, ଚିକେନ ପଡ଼ିଗଲା। ତ ଭଲସେ ମସଲାକୁ ଭଲସେ ପକାଇବେ, ମସଲା ଲାଗିକି ରହିଯାଇପାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ତାକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ମୁଁ ଗୋଳଉଛି, ତ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଳେଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସବୁ ପଟୁ ପୁରା ଠିକ୍ସେ ଗୋଳେଇବେ, କାରଣ ତ ନିଆଁର ଧାସଟା ସବୁଆଡ଼େ ବାଜିବା ଦରକାର। ତ ତାକୁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନଟା ଫୁଟିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଆମେ ତ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଥିଲେ, ତ ସିଝି ବି ଆସିବଣି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପାଇସି ପୁରା ଦେଖାହେଉଛି, ଟେଷ୍ଟ ବି ଭଲ ଆସିବ ମୋତେ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ବାସ୍ନା ବି ହେଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ତା ବାଷ୍ପଟା କେମିତି ଉଠୁଛି, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ଟେଷ୍ଟ ଥିବ। ୱାଓ, ଭେରି ସ୍ପାଇସି, ୱାଓ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଟିକେ ସିଝିବ। ତ ଆମର କଷା ହେଇସାରିବା ପରେ ତ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଭାତ ଗୋଟେ ଲେୟାର ଦିଆ ହେଇଗଲା, ରାଇସ୍, ତାପରେ ଚିକେନ ଦିଆହେଲା, ପୋଦିନା ପତ୍ର, ଧନିଆ ପତ୍ର, କାଜୁ, ତାପରେ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ କଲର୍ ଟିକେ ଦିଆହେଲା, କାହିଁକିନା ରାଇସ୍ଟା ଭଲ ଦେଖାଯିବ, ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଭାତ ପକାଇଲେ ତ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ସେମିତି ଚିକେନ ଦିଆହେବ, ପୋଦିନା ପତ୍ର ଦିଆହେବ, ଧନିଆ ପତ୍ର ବି ଦିଆଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର ଏଇଟା ଦିଆଯିଲା। ଆମର ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଇଏ, ତ ପିଆଜ, କାଜୁ ସବୁ ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଟାକୁ ଆମେ ଭଲସେ ତାକୁ ଇଏ କରିଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନିଆ ପତ୍ର ସବୁ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ, ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇ ସାରିବା ପରେ କଲର୍ ଟିକେ ଦେଇଦେଲେ ବିରିୟାନୀ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ ତାକୁ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଘୋଡ଼ଣଟା ଦେଇଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଘୋଡ଼ଣ ଦେଇସାରିବା ପରେ ଆମର ଅଟା ଆଣିକି ଚାରିପଟେ ଦେଇଦେବେ, କାହିଁକିନା ବାଷ୍ପଟା କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ନ ଯିବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଅଟାଟା ବାଗେଇକି ଟିକେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଚାରିପଟେ ଅଟା ଦେଇଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚିକେନ୍ ଏଠି ବିରିୟାନୀ। ଆମର ଦେଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ନେଇ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସାଇବେ। ତ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସି ସାରିବା ପରର ଦୃଶ୍ୟ ଏଇଟା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବିରିୟାନୀ ରେଡ଼ି, ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ।
बहुत टेस्ट भी ठीक अच्छे बहुत टेस्ट। तो आसतु पत्र बाढ़ा आ खाइबा देखा आम ओडिशार घर बिरियानी हाथ तैयारी बिरियानी केमती लगुच ठीक अच्छे। आसतु पत्र बाढ़ा पत्र बढ़ागला बिरियानी।